धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। लोग जो अभिषेक का रिसीव करबे, जो प्रार्थना ऑयल का रिसीव करबे, लाइफ सेम থাকছে না প্রভু যিশু জীবিত নামে। লোকদের জীবন সেম থাকছে না প্রভু যিশু জীবিত নামে। লোকদের সুখা গৌরব জীবিত হচ্ছে প্রভু যিশু জীবিত নামে। লোকদের মরা পরিবার জীবিত হচ্ছে প্রভু যিশু জীবিত নামে। লোকদের মরা আত্মিক জীবন জীবিত হচ্ছে প্রভু যিশু জীবিত নামে। লোকদের বাচ্চাদের লাইফ জীবিত হচ্ছে প্রভু যিশু জীবিত নামে। লোকদের মরা বিজনেস জীবিত হচ্ছে প্রভু যিশু জীবিত নামে। हर एक जिनिस रिस्टोर और आज से फेरत आज से प्रभु यीशु जीवित नाम है। जहाँ कुछ लोगरा हारिए लोग रिटर्न आज से प्रभु यीशु जीवित नाम है। लोग द लाइफ ईश्वर रिस्टोर করছে in the name of the Jesus। সুখা গৌরব के जीवित করছে প্রভু यीशु জীবিত নাম है। आज যখন অয়েল প্রার্থনা লোকরা রিসিভ করবে, লোকরা কাল টেস্টিমনি টেস্ট করবে, লোকরা কাল রিপোর্ট পজিটিভ আসবে। हाथ को उठाना बोले धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। 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 লোকদের জীবনে জানা দরকার আছে, যদি অভিষেক নেই তো আপনার জীবনে কিছু নেই। কারণ যদি বাইবেল পড়ি, যখন ভবিষ্যৎবক্তা সে চামড়ার বস্ত্র পরতো, সে জঙ্গলে থাকতো, কিন্তু সে যখন প্রচার করতো, বড় বড় ব্যক্তি, বড় বড় শিক্ষিত লোক তার মুখের বাক্যকে শুনতে আসতো, আর তাদের এমন বাক্য লাগতো যেন বুকে যেন কেউ করাঘাত করছে। এমন যোহনের ভবিষ্যৎবক্তার মুখ দ্বারা ওয়ার্ড তাদের জীবনে বিঁধে যেত একদম। আমেন। কারণ যোহন ভবিষ্যৎবক্তার জীবনে মাসা ছিল, অভিষেক ছিল। আজ লোকদের জীবনে ঈশ্বরের অভিষেক দরকার আছে, ঈশ্বরের মাসা দরকার আছে, ঈশ্বরের অনয়েটিং দরকার আছে। লোকরা হবে আমি ভালোভাবে যদি সাজলে তবে আমার জীবনে বহুত আশীর্বাদ আসবে। লোকরা হবে ভালোভাবে মেকআপ করলে হতে পারে ঈশ্বর আমাকে বহুত আশীর্বাদ করবে। লোকরা হবে ভালোভাবে অনেক কিছু দুনিয়া তরিকাতে প্ল্যানিং করলে আমার জীবনে বহুত আশীর্বাদ করবে। নো, আপনার জীবনে অভিষেক দরকার আছে ঈশ্বরের। সকলে বলুক অভিষেক দরকার আছে, ঈশ্বরের মাসা দরকার আছে, পবিত্র আত্মার মাসা দরকার আছে, পাকরুর মাসা দরকার আছে। आज যখন অয়েল আপনার উপর আসছে, মাসা আসছে প্রভু যিশু জীবিত নাম, অভিষেক আসছে ইউদের উপর প্রভু যিশু জীবিত নাম। আপনার বাচ্চার উপর অভিষেক আসছে, বোনেদের উপর ঈশ্বর অভিষেক আসছে, ভাইদের উপর ঈশ্বর অভিষেক আসছে, লোকদের টিমের উপর অভিষেক আসছে, ব্রাঞ্চের লোকদের উপর অভিষেক আসছে। থ্যাংক ইউ জিসাস। ধন্যবাদ ঈশ্বর। আমি আমার লাইফে এত বছর প্রভুতে আছি, আর একটাই আমি জীবনে শিখেছি, অভিষেক কি বহুত পাওয়ারফুল থাকতে হবে। যে মুহূর্তে অভিষেক কমবে, প্রবলেম লাইফে বাড়তে শুরু করবে। কিন্তু অভিষেক যখন আগুন আসতে শুরু করবে, তো हर एक प्रॉब्लम একটা একটা अपना आप ছেড়ে চলে যাবে আপনার জীবন থেকে। সকলে হাত কে উঠা কে বলে ধন্যবাদ ঈশ্বর। যে অয়েল প্রার্থনা কে, যে অভিষেক আমার উপর রিলিজ করা হচ্ছে, সে অনয়েন্টিং কে, সে অভিষেক কে, সে মাসা কে স্বর্গ থেকে যেটা আমার জীবনে দেওয়া হচ্ছে, সেটা আমি আত্মাতে রিসিভ করার জন্য প্রস্তুত আছি। লোকরা যে মুহূর্তে অয়েল প্রার্থনা হচ্ছে, লোকরা ফ্রি হচ্ছে, সুস্থ হচ্ছে প্রভু যিশু জীবিত নাম। লোকদের আর্থিক জীবনকে সে অভিষেক টাচ করছে প্রভু যিশু জীবিত নাম। লোকদের পরিবারকে সে অভিষেক টাচ করছে প্রভু যিশু জীবিত নাম। সেই অভিষেক আপনার হার্ট দিশাতে টাচ করছে প্রভু যিশু জীবিত নাম। স্টুডেন্টদের পড়াশোনাতে সে অভিষেক টাচ করছে। পবিত্র আত্মাতে প্রভু পূর্ণ করো তুমি। লোকরা মুখ খুলে হোয়াটসঅ্যাপ করে মুখ খুলে সামর্থ্যের সহিত অনয়েন্টিং আপনাকে টাচ করছে প্রভু যিশু জীবিত নামে। অভিষেক আপনাকে ভরপুর করছে প্রভু যিশু জীবিত নামে। লাইফ সেভ থাকছে না প্রভু যিশু জীবিত নামে। পরিবার সেভ থাকছে না প্রভু যিশু জীবিত নামে। শয়তানের সারে কার্য খতম হচ্ছে প্রভু যিশু জীবিত নামে। Hallelujah. Receive in the name of the Jesus. Receive for the name of
Receive by the name of the Jesus. কিছু প্রার্থনা আছে আজকে সামর্থ্য সহিত সকলে প্রার্থনা করব আজকে লাস্ট ডেট রোগের আত্মার আপনার জীবনে দুষ্ট আত্মা লাস্ট ডেট প্রভু যিশু জীবিত নামে অভাবের আত্মা লাস্ট ডেট প্রভু যিশু জীবিত নামে অন্ধকার শক্তি লাস্ট ডেট প্রভু যিশু জীবিত নামে বাইবেল বলছে অভিষেক দ্বারা সারে বন্ধন ভেঙে শূন্য হবে যে মশা যে অভিষেক আজকে আপনার উপরে এসে গেছে हर तरह के बंधन भेंगे शून्य हो जाओ प्रभु यीशु जीवित नाम प्रभु यीशु नाम घोषणा करछे अपना हर तरह की मरा बिजनेस जीवित हो उठुक हर एक मरा गर्भ जीवित हो उठुक प्रभु यीशु जीवित नाम हर तरह के बिगड़ा हुआ परिवार जीवित हो उठुक प्रभु यीशु जीवित नाम अपना बच्चा अपना छेले जो बिगड़ेगा जब प्रभु यीशु नाम में सीधा तो शुरू हो जाक अपना लाइफ में जाके जो हारिएगा जो रिटर्न आसो प्रभु यीशु जीवित नाम में से सम्मान रिटर्न आसो प्रभु यीशु जीवित नाम में से सॉरी रिटर्न आसो प्रभु यीशु जीवित नाम में से ब्लेसिंग रिटर्न आसो प्रभु यीशु जीवित नाम में कच्चर द नेम ऑफ द जीसस कच्चर द नेम ऑफ द जीसस यीशु के नाम में अपना लाइफ में आशीर्वाद का घोषणा करछे प्रभु यीशु जीवित नाम में अपना जीवन ब्लेसिंग का घोषणा करछे प्रभु यीशु नाम में अपना जीवन सुस्थता का घोषणा करछे प्रभु यीशु नाम में अपना परिवार आशीर्वाद का घोषणा करछे प्रभु यीशु नाम में युद्ध जीवन आशीर्वाद का घोषणा करछे प्रभु यीशु नाम में अपना वचन पर आशीर्वाद का घोषणा करछे रिसीव आशीर्वाद इन द नेम ऑफ द जीसस कच्चर द नेम ऑफ द जीसस लाइफ शेयर माथा को आज का प्रार्थना कर रिसीव करने पर जीवन शेयर माथा को आज का प्रार्थना कर रिसीव करने पर शैतान जे जाएगा तो अपना लाइफ का डिस्टर्ब करेছে यीशु के नाम में घोषणा करছি সেই জায়গা রিস্টোর হোক अपना लाइफ अपना परिवार से होते शुरू हो जाए प्रभु यीशु जीवित नाम झगड़ार आत्मा क्लेशर आत्मा अपना परिवार ছেড়ে চলে যাক रोगের आत्मा दुश्चिंतार आत्मा प्रभु यीशु नाम अपना परिवार ছেড়ে চলে যাক आर्थिक अभावेर आत्मा घटिर आत्मा प्रभु यीशु नाम में अपना आर्थिक जीवन छेड़े चले जाक लाइफ सेम ना थाकुक प्रभु यीशु जीवित नाम में लाइफ सेम ना थाकुक प्रभु यीशु जीवित नाम में अपना आत्मिक जीवन विरुद्धे प्रार्थना लाइफ विरुद्धे फास्टिंग लाइफ विरुद्धे पवित्र जीवन विरुद्धे सारे दुष्ट आत्मा आउट हो जाक सारे दुष्ट आत्मा बोला हर एक अंधकार शक्ति हर एक दुष्ट आत्मा आउट out 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 लाइफ के विरुद्धे आत्मिक जीवन विरुद्धे शरीर विरुद्धे परिवार विरुद्धे आत्मिक जीवन विरुद्धे आर्थिक जीवन विरुद्धे सारे दुष्ट आत्मा सारे अंधकार शक्ति आउट 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 out 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 प्रभु यीशु नाम में अपना लाइफ जीवित হয়ে উঠুক ঈশ্বরের জীবিত বাক্য বলছে ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে জীবন আছে আর যত জন সে জীবন্ত বাক্যকে শুনবে हर ব্যক্তি জীবিত হবে প্রভু যীশু জীবিত নাম যখন আপনি লাগাতার ঈশ্বরের বাক্যকে মণ্ডলীতে শুনছেন শিখছেন আপনার লাইফ জীবিত হচ্ছে প্রভু যীশু জীবিত নাম अपना विश्वास जीवित होच्छे प्रभु यीशु जीवित नाम हर तरह का अविश्वासेर आत्मा अपना लाइफ छेड़े चले जाक सन्देहर आत्मा अपना जीवन छेड़े चले जाक भयेर आत्मा प्रभु यीशु नाम में अपना लाइफ छेड़े चले जाक दुर्बलतार आत्मा अपना जीवन छेड़े चले जाक हर तरह के ऑपरेशन कैंसिल हो प्रभु यीशु जीवित नाम में ऑपरेशन कैंसिल हो प्रभु यीशु जीवित नाम में ऑनलाइन ब्रांच फ्री हो जाए प्रभु यीशु जीवित नाम में ऑनलाइन लोग फ्री हो जाए प्रभु यीशु जीवित नाम में रिसीव फॉर द नेम ऑफ द जीसस रिसीव फॉर द नेम ऑफ द जीसस रिसीव फॉर द नेम ऑफ द जीसस हर तरह के रोग अपने बॉडी छेड़े चले जाक जन्मगत रोग चंगा हो जाक फ्री हो जाक प्रभु यीशु जीवित नाम में तेरा बेका हाथ पास सीधा होते शुरू हो जाक प्रभु यीशु जीवित नाम में बंद चोख खुले जाते शुरू हो जाक प्रभु यीशु जीवित नाम में बंद कान खुले जाक प्रभु यीशु जीवित नाम में बंद मुख खुले जाक प्रभु यीशु जीवित नाम है हर तरह के सुसाइडर आत्मा लास्ट प्रभु यीशु जीवित नाम है डिप्रेशन दुष्ट आत्मा
দুশ্চিন্তার আত্মা, ডিপ্রেশনের আত্মা আপনার দিমাগ বডি ছেড়ে চলে যাক এই মুহূর্তে। ঈশ্বর আপনাকে তার শান্তিতে ভরপুর করুক এই মুহূর্তে, তার সামর্থ্যে ভরপুর করুক এই মুহূর্তে। বলে हर तरह के रोगের আত্মা, শয়তানের আত্মা, পাপের আত্মা, Holy Ghost, 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 Holy Ghost। বলে শয়তান কোনো অধিকার নেই তোর আমার লাইফকে নাশ করার জন্য, दूसरा आत्मा কোনো অধিকার নেই আমার পরিবারকে কমজোর করার জন্য, আমার আত্মিক জীবনকে পেছু দিকে টানার। শয়তান তোর কোনো অধিকার নেই। दूसरा आत्मा, अंधकार शक्ति, Holy Ghost, 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 Holy Ghost। हर तरह के रोग प्रभु यीशु नाम में अपना बॉडी छेड़े चले जाक, ट्यूमर अपना बॉडी छेड़े चले जाक प्रभु यीशु नाम में, कैंसर रोग प्रभु यीशु नाम में अपना बॉडी छेड़े चले जाक। যারা উঠতে পারে না তাদেরকে ওঠাও চালাও, প্রভু সুস্থ করে দিয়েছেন তাদেরকে একদম। हर तरह के इमरजेंसी रोगी प्रभु यीशु नाम में चंगा हो जाए। दूसरा आत्मा रोगी सारे प्रभु यीशु नाम में चंगा हो जाए। डिप्रेशन रोगी प्रभु यीशु नाम में सुस्थ हो जाए। हर तरह के शारीरिक रोग अपने बॉडी छड़े चले जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। बड़ीते हाथ রাখুক আর লোকরা বলুক প্রভু যিশু কত সকল দ্বারা আমি রোগ থেকে সুস্থ হয়ে গেছি। প্রভু যিশু কত সকল দ্বারা রোগ থেকে আমি সুস্থ হয়ে গেছি। প্রভু যিশু কত সকল দ্বারা আমি রোগ থেকে সুস্থ হয়ে গেছি। হাতকে উঠা কে বলে ধন্যবাদ যিশু।